أرستا زينام يقدموهم بزلو تدراربت ጸገማት ኣብ መንጎ መሊኻ ምጥፋን ዘይምጥፋን ከም ዘለው ኣብ ወረዳ ስገደ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም በመቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ካብቲ ፓርክ ክወጽኦም ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣፍሊጡ ህንጸት መንገዲ ኣስፋልት ከተማ ዓዲግራት ብምጉታቱ ኣብ ስራሕቲ ንግዶም ጸገም ይበጽሖም ከም ዘሎ ነጋዶታ ከተማ መረረቶም ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገብርዎ ዑደት ብስዑድ ዓረብ ጀሚሮም ዝብሉ ናይ ሰዓት ዓበይቲ ዜናታት ናዮም سلام تعنا بلنا زخبركم تملكتنا على توزينات حزنا لكم قريبنا لنا يورساليم قبرمدهن بمداي ملكت قانقوا دما سلمون هايلو على توزينات الناس سنامسخم صانحيت خنقبرينا فلما حصرت زيناتاتنا خنفلم لوام قبره كيدان تقصل سلام تعنا بلي كما يصنحكم زخبركم تملكتنا نساعات زيز مرزنايو حصرت زيناتات وش تعدن وصانا باهم كنبلينا نمكتالكم ازيناينا نمسكن فلما ኢትዮ ቴሌኮም ምስ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብምትሕብባር ኣብ ዙርያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ዘተኣታተው ሓድሽ ተሰራርሓን ኣመልኪቱ ንሰብ ሞያን ኣመራርሓን እትትካል ስልጠና ሂቡ ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ጨንፈር ሰሜን ኣካየድ ስራሕ ዓማዊል ትካል ኣይተ ምስግና ገብረስላሴ ከም ዝገለጽዎ ግልጋሎታት ብጽሬትን ብፍጥነትን ኣብ ተገልገልቲ ንምሻጥን ኣታውን ምዕባይን ኣሰራርሓን መሳርሕታትን እትትካል ናብ ዲጂታል ምስግጋር ኣገዳሲ ኢሎም ብመሰረት እዚ ድማ እትትካል ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋጽ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሐሉ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ምርግጋጽ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ምስ ትካል ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኢትዮ ቴሌኮም ሒዝዎ መጽኡ ዘሎ ኣማራጽታት መፍትሕን ኣሰራርሓን ከም ትካል ዝጠቕመና መሪጽና ናብ ረብሓ ክነውዕሎ ዝሕግዝ ዝበሉ ድማ ምክትል ዋና ዳይሬክተርን ሓላፊ ሚድያን ቴክኖሎጂን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣይተ ገዛእ ኣማረ እዮም ኣብቲ ትካል ዳይሬክተሬት ICT ኣይተ ሙዑዝ ኣለሙ ዘመናዊ ኣሰራርሓን መሳርሕን ብምውናን ዝሓሸ ግልጋሎት ናብ ሕብረተሰብ ንምፍናው ኢትዮ ቴሌኮም ሒዝዎ መጽኡ ዘሎ ግልጋሎታት ዝነኣዱ ብምዃኖም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ናብ ረብሓ ከም ዘውዕሎም ኣብሪሆም ልዕሊ 11,000 ዝኾኑ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ህፃናት ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ንምስላጥ ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ገሊጹ ኣብ መድረኽ ቅድመ ምድላው ዝተረኸባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ሲስተር ሰለማዊት ተስፋይ ዕድመኦም ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝኾኑ ልዕሊ 11,000 ህፃናት ኣብ ትካላት ጥዕና ናቁታታትን ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ሓቢረን ካብ ግንቦት 6 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንተኸታታሊ 10 መዓልታት ዝሳለጥ ወፍሪ ክታበት ምዃኑን ገሊጸን ኣለዋ ተሳተፍቲ ብግድኦም ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ በቲ ዝተነጸረሉ ኣንፈት ንኽፍጸም ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ስራሕቲ ከም ዝሳለጡ ገሊጾም ይብል ርክብ ህዝቢ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ከም ጸብጸቦ ኣብ ካል ዜና እንተንሰግር ምውድዳር ምትሕግጋዝን ሕውነት ከተማታት ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዘኽእል ልውውጥ ልምድታት እናተሰርሐ ከም ዝኾነ መድረኽ ምትሕብባር ከተማታት ኢትዮጵያ ገሊጹ እዚ ዝተባሃለ ኣብ ከተማ መቐለ ብመድረኽ ምትሕብባር ከተማታት ኢትዮጵያ ኣዳላውነት ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ዓውደ መጽናዕትን ስልጠናን ዓርሰ ምርኮሳ ከተማታት እዩ ዋና ዳይሬክተር መድረኽ ምትሕብባር ከተማታት ኢትዮጵያ ኣይተ አንዱዓለም ጤናው ንዕብየት ከተማታት ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ልምድታት ንምስፋሕ ብትኹረት ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ እቶት ምእካብ ዕብየት ሰናይ ምምሕዳር ሓደሽትን ቅልጡፍን ኣሰራርሓ ንምትእትታው ኣብ ዝተገበረ ጻዕሪ ጽቡቕ ዝበሃል ለውጢ ከም ዝተረኸበ ገሊጾም ኣለዉ መድረኽ ምትሕብባር ከተማታት ኢትዮጵያ ይህቦ ዘሎ ስልጠና ጠቃሚ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ
ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብፍላይ ድማ ብፅንተታዊ ኩናት ብዙሕ ነገር ሰኣነት ትግራይ ንእተካይዶ ዳግመ ህንፀትን ሕዌትን ኣድላይ ምዃኑ ገሊጾም ዕላማታት እቲ ንክልተ መዓልቲ ዝጸንሐ ስልጠናን ዓውደ መጽናዕትን ብከንቲባታት ዝመሓደራ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተመስረተ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ንኸካዕብታ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ተስፋ ዝገዓስበይ ትካል ገባር ሰናይ አይስ ካመረበቶም ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝርከቡ 76 ተመዛበልቲ ተማሃሮ ናይ ሓደ ዓመት ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ኣፍሊጡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብርክት ዝበሉ ሓገዛት እናገበረ ከም ዝመጽእ ዘዘኻኽሩ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ብስራት መስፍን እቲ ትካል ሕዝውን ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2017 ዘገልግሎምን ኣብ ዝቕጽል ዘበነ ትምህርቲ 2018 ክሳብ መወዳእታ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ዘድልዮም ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዘበርከተ ሓቢሮም ኣለው እቲ ዝገበሩ ሓገዝ ካብ እንግሊዛዊት በዓልቲ ጸጋ ዕድመ ሚስ ጌል ሎዊ ብዝረኸቦ ኣስታት 100,000 ብር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተ መስፍን ነተን ገባሪ ሰናይ ድማ ብሽም ትካሎምን ተማሃሮን ትግራይን ኣመስጊኖም ከም ጸብጻብ ተስፋ ዝገዓስበይ ናብ ናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቕጽሉ 4 መዓልትታት ክልተ ኣውዘተ ንምግባር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘካይድዎ ዑደት ብስዑዲ ዓረብ ጀሚሮም ኣለው ሪያድ ዝኣተው ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሒ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ጠሚቶም ልዝብ ከም ዝገብሩ ትጽቢት ይግበር ቀንዲ ዕላማ ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኢኮኖሚ ኣሜሪካ ልዑልን ሓድሽን ኢንቨስትመንት ንምትእትታው ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጻኒሒቶም ኣብ ፎረም ኢንቨስትመንት ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ ከም ዝሳተፉን ተገሊጹሎ ዑደት ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ ዓርቢ ከም ዝዛዘውን ተሓቢሩ እዩ ተስፋ ዝገዓስበይ ከም ዝጸብጸቦ حبرات هاجرات إسرائيل معجات 7 حجز غزة كماطوار كينات تتقملو لايلو أب غزة لعلى 3 مليون حزبيت أميت يقاطمولو زبلو مكتر دايركتر علم لخ محور قيح مسقل باسكال هوندات أب غزة سلاموان سبات بتدغاغامي ممزبالو من زي قارص متقعتاتن مقرات 7 حجزن يفتنو خمزلو غليصوم اتخونتات زغدد كخون فصيمنا كنفقد يبلنا دما يبلو ناب غزة زات 7 حجز بإسرائيل تعاصيلو مغبن مدحانيتن حاويسو 7 حجزون تقاريصلو እቶም ምክትል ዳይሬክተር ሐማስ እስራኤል ኣብ ጋዛ ሙሉእ ብሙሉእ እንተይ ተሰሓበት ዝተዓገቱ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይትፈትሕ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ሰበስልጣን እስራኤልን ነዚ ኣይተቀበልዎን ናታንያሁ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእልውን ኣፈራሪሖም ኣለው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ بهافت نداد زفلت أهجرات عرب عدت دحر مودهم اتمتقعتي كجاددي زبل سقاتون الله إسرائيل بستخالمت أن بزحات فلسطينيين كاب غزة وطيهم نابتاب تقار رافح زركب دوبا ودوب كجعزو تدليبل ويانتو بزنه نبي بي سي توكيدو زوادة دو تصاب نساعات زيز مرزنا يوم حاصرت زينات عزازمنا لوام قبر كيدان مساخم صنيحة سنة كسر يمسجن لوام حزد ما بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتاتنا كنسجر يقطموهم بزلو تدراربت تصقمات كونتات من نبابرهم أب منقوم اللي خامطفان زي مطفان كم زلو كاب زوام معراب تقراي تمزابيلهم أب ورداس قدت أبي عد محمداي تعاقبهم زركو وقنات تزاريبهم اتوم تمزابلتي منقست فيدرالن زملكتو كلو ناب مربتهم بهزوز كملو سوم دما تمحطينا ملهم ملس أبادي زلاخوت أبصاب قويتو نقوس كغربلنايو مراحن توارن زي بلومن برهان عينهم زسانون هلك موجاتا من حويسو بركز ولو كورداتا زوا معراب تግራይ بفلاي كوردا ولقاي تمزابيلهم اما خل تمزابلتي عدي محمد عايز ركبنا باي زي بلوم سب صقع عدمن عديتاتن هصاناتن اب زخف من نبرو خم زلون حجز زبال كاب زطفا وارح كم زغبرن بمحبار اب زحصر وان مربتهم اندحر زي تمليسهم بهوت ناي مصنا عدلهم استمنامنا خم زخونه ان تلفزيون تግራይ باطنو تزاريبهم ولا زموتنا موت تساقينا تساقيكم
እስካብ ሕዚ መቸም ተጻኒሕና ካብ ሕይ ግን ዝሓምሻ ፍረት ኣምዝር መንገድ ኣኾይና ንዒ ሰበይ ሰርፊልካ ግምት ኣነባግነናታይ ይመስለኒ ከዳ ሰማዕ ሕልስያ ዝምልከታ ኣካል ቁፅሪ ሓደ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንክምለስ ሰሪሑ ንክበልዕ ካብ ልመና ንክናገፍ ሰብኣይ መንግስቲ እንተሃሉ ተቐንስ ብስና ንሳያ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም ዘለና ኣብዛ ፍሪና ዘለኩም ቸንዳ ኢና ነና ተኸፊና ብነፋስን ብቁርን ተኸፊና ነና ተንቲንካ ዝውዳእስ ኣይኮነን ፀገም ከቢድ ፀገም ዘንየና ሓገዝና ብዙሕ ብስል የለን ኣብ መንግስቲ እውን ሰምዕና ይከኣለ ከም ማሕበረሰብ ዓለም ዝምልከቶ ኩሉ ሰብኣውነት እትወን እዩ ዝብል ኣካል እውን ክረድአና ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኢሉ ህዝብና ኣብ ተስፋ ምቑራፅን ኣብ ዛንዛንን እዩ ዝርከብ እንኳን ደን ንባዕልና ንካልእ ሕብረተሰብ ክንረድእ ንኽእል ሰባት ኢና መማረፂና ዝምልከቶ ኩሉ ኣብዚ ሓፀረ ሰዓት ገዛና ክምልሰና መተሓባበሪ ተመዛበልቲ ከተማ ማይጋባን ከባቢያን ዝኾኑ ተጋዳላይ ኪዳነ ማርያም ኣባይ ከም ዝበልዎ ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዓዲ መሐመዳይ ተዓቂቦም ዝርከቡ ወገናት ካብ ዋና መስመር መንገዲ ብምርሓቆም ብተደጋጋሚ ፀገማት ይጥቅዑ ከም ዘለው ብምግላጽ ክረምቲ ጠቕሊሉ እንተይኣተወን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባእን እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግና ህልውናቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ይዛረቡ ካብ ዝኾነ ከባቢ ርሒቁ ስለ ዝርከብ ግቡእ ኣቓልቦ ዘይረኸበን ሓገዛት ዘይረኸበን ክሳብ ነቦቱ ዝርከብ ሂወቱ ዘጽንሐሉ ኩነታት እውን እኹል ዝኾነ ደገፋት ዘይረክብ ዘሎ ምዃኑ ርእዩ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንመበል ሓምሻይ ክረምቲ ምኽራም ማለት እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቦቱ ዘይተመሊሱ ከም ህዝቢ ንኸስር ዘለና ምዃንና ከም ህዝቢ ጠቕላላ ዝጠፍእ ዘሎ ምዃኑ ዝኾነ ኣካል ክርድኦ ኣለዎ ብተወሳኺ እውን ፌደራል መንግስቲ በቲ ዝኣተዎ ውዕል መሰረት እዚ ህዝቢ እዚ ኣካል ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ከም ህዝቢ ከዓ ህዝቢ እዩ ዝኣምን ተኮይኑ በቲ ውዕል መሰረት ናብ ቦትኡ ክምለስ ሸቂሉ ርሂፁ ክበልዕ ስለዚ እዚ እውን ግዴቱ ስለ ዝኾነ በቲ ዝኣተዎ ውዕል መሰረት ናብ መረበቱ ክምለስ ሕዚ እውን ፃውዒትና ደጊምና ነቐርብ ኣብቲ ንምንባሩ ዘይምቹ ብዕሾኽ ጨዓን ሰራውን ዝተሰርሐ ማእኸል ተመዛበልቲ ልዕሊ 24,000 ወገናት ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ካብቲ ፓርክ ክወፁ እዮም ዝብል ብጋዜጣ ሪፖርተር ዝወፀ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሉ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ሃፍታይ ባህረ ዝርዝሩ ከቕርበልና እዩ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ቅድሚ ኩናት ትግራይ 8 ሰብ ሃፍቲ ባንግላዴሽ ቻይና እንግሊዝን ከምኡውን ሓደ በዓል ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተዋፈሩሉን ልዕሊ 4,500 ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕቲ ጋርመንት ጫማን ኣብ ምስራሕ ከም ዝነበሩን ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ይገልጹ ካብቶም 8-7 ጋርመንት ዘፍሪ ኮይኖም ሓደ ናይ ቻይና ኩባንያ ከዓ ጫማ ምፍራይ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ እዚ ቅድሚ ኩናት ልዕሊ 4,500 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ በብእዋኑ እውን ኣብ ምስፋሕ ዝነበረ እዩ ኣብ መጨረሻ ከባቢ እስካብ $5 ሚልዮን ኤክስፖርት ምግባር ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ሓደ በዓል ሃፍቲ እስካብ 4 ሸድ እውን ሒዙ ዝነበረ እዩ እቶም ዝበዝሑ ከዓ ሓደ ክልተ ዝሓዝሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት ኣብ 1,000 ሄክታር መሬት እዩ መጽናዕቲ ተጸኒዑ 250 ሄክታር መሬት ተኻሒሱ ትህንፃ ዝዓረፎ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ 75 ሄክታር እዩ ነይሩ ድሕሪ ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ድማ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ስርሖም ንምጅማር ኣብ መሰረተ ልምዓት ልቓሕ ባንክ ወለድ ሕቶታት እናቕረቡ ከም ዝጸንሑ ዝገለጹ ኣይተ ዳንኤል ኣብ መሰረተ ልምዓት ዘሎ ጸገም ብውስን መልክዑ ክፍትሐሎም ተገይሩ እዩ ይብሉ ፌደራል መንግስቲ ብግልጽ መፀዋዕታ ገይሩ እዩ ካብ ትግራይ ክንወፅእ ገይርና ሕጂ እውን ብግልጽ መፀዋዕታ ገይሩ እዩ ከእትወና ዘለዎ ዝብል ሓደ ዓብዪ ሕቶ ኣለዎ ዴዲኬትድ ዝኾነ መስመር ካብ ላጪ ሕጂ ጥሪ ተወዲኡ ዘሎ ናይ ማይ መስመር ሕዚ መጋቢት ከባቢ ተወዲኡ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ናይ ብሮድባንድ ምክንያቱም ዓለም ለኸ ነጋዶ ዓለም ለኸ ሰብ ሃፍቲ ስለ ዝኾኑ ናይ ዓለም ዕዳጋ ክራኸቡ እንድሕር ኮይኖም ኢንተርኔት የድልዮም እዩ ሕጂ ተማልዩ ናይ መሰረተ ልምዓት ሕቶ ነይርዎ ቀፂሉ ዝነበሮም ሕቶ ናይ ካሕሳ ሕቶ እዩ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዋላ ክንድቲ ዝድለ ማሽናት ካልእ ዝዓነወ እንተዘይኮነ ተን ማሽናት ዲፕሪሼት ገይረን እየን ግልጋሎት ዘመነን ቀኒሱ እዩ ብዙሕ ጥረቕሓ እውን ክባላሾ ክኢሉ እዩ ስለዚ ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ዝብል ሕቶ ሓቲቶም እዮም ካብ ባንክ እውን ዝተለቂሖም ካብ ባንክ ተለቂሖም ዝኣተው እውን እዮም እቲ ናይ ባንክ ወለድን ናይ ባንክ ዕዳን ይሰረዘልና ዝብል ውሱን ልቓሕ ይወሃበና ዝብል ዘቕረቡሉ ኣሎ ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተኣሳሲሩ እውን ብፍሉይ ክረአየልና ኣሎ ኢሎም ሕቶ ዘቕረብዎ ነይሩ
ኮርፖሬሽን አመራርሓ ፌደራሊ አቤት ምክር ተወከልቲ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ብመሰረት ሓበሬታ ሪፖርተር ጋዜጣ እቶም ሰዋሃፍቲ ክወፁ ድሌት ከም ዘለዎም ተገይሩ ዝወፀ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኣይተ ዳንኤል እቶም ሰዋሃፍቲ ስራሕቶም ክቕጽሉ ተደጋጋሚ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ይገልጹ። እዞም 8 ሰዋሃፍቲ ሓደ እቲ ናይ ውሽጢ በዓል ሃፍቲ ስራሕ ጀሚሩ ይርከብ እስካብ ሕዚ 115 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ምንቅስቓስ ይርከብ እቶም 7 እዮም ናብ ስራሕ ዘይኣተዎ ዘለዉ ካብዞም 7 ከም ትካል እንፈልጦ ክልተ ሕቶ ቀሪቦም ኣለ ኢንትርን ዩኬ ዝበሃል ትውልደ ሱዳናዊ ኮይኑ ናይ እንግሊዛዊ በዓል ሃፍቲ ቅድሚ 2 ወርሒ እዩ ዝሕቶ ዘይ ኣቕሪብዎ ንምንታይ እዩ ሕዚ ከም ኢሉ ክቐርብ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ይልዕለልካ KPR ዝበሃል እውን ናብ ካልእ ሰብ ንኸመሓላለፍ እዩ ሕቶ ቀሪቡ ጽዒኑ ክወስድ ኣይኮነን ብላይ 4 ሸድ ሒዞም ዝነበሩ ብርክት ዝበለ ሰራሕተኛ ሒዞም ዝነበሩ ሕጂ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕቶ መልሲ እዮም ጽበይ ዘለዉ ኣብቲ ጸብጻብ ግን ኩሎም ሕቶ ከም ዘቀረቡን ናይ ትግራይ ንሰላም ከም ዘይብላ ንኢንቨስትመንት ከም ዘይትምቹ ኣምሲልካ ዝቀረበን ኢሉ ከዓ ካብ ትግራይ ወጽኦም ኣብ ካልእ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ዘለዉ ክሰርሑ ዝተገበረ ፍጹም እዚ ብጣዕሚ ስሕተት ክእረም ዝግብኦ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ዝተዋፈሩ ሰዋሃፍቲ ስርሖም ክጅምሩ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሕቶኦም ክምልሰሎም ጸዊዖም ኩለን ናይ ፌደራል ትካላት ዝምልከተን እዞም ሰዋሃፍቲ እዚኦም ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶታት በቢ ዝግብአን ምላሽ ሂበን ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክነቃቃሕ ናይ ትግራይ ኢንቨስትመንት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ክሰርሑ ክኽእል ኣለዎም ህንጸት መንገድ ኣስፋልት ከተማ ዓዲግራት ብምጉታቱ ኣብ ስራሕቲ ንግዶም ጸገም የብጽሐሎም ከም ዘሎ ነጋዶታ ከተማ ንቴሌቪዥን ትግራይ መራረቶም ገሊጾም ኣሎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከብ መሳርሕትና ምክያስ ታፈረ ዝለኣኾ ጸብጻብ ብመሳርሕትና ገብረ መስቀል ኪሮስ ክቐርብ እዩ ትካል ኮንስትራክሽን ሱር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ካብ ፒያሳ ናብ ሆስፒታል ዓዲግራት ዝወስድ 2 ኪሎሜትሮ ዝንውሓቱ መንገዲ ኣስፋልት ንምህናጽ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓመተ ምህረት ዕላው ስርሑ ጀሚሩ ህንጸት መንገዲ ኣስፋልት ብምጉታቱ ንምንቅስቓስ ንግዲ ዕንቅፋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣብ ዙርያ እቲ ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝርከብ መንገዲ ዝሰርሑ ነጋዶ ከተማ ዓዲግራት ይዛረቡ ክረምቲ ብዘለጸ ጸገም ክመጸና ኢልና ንጭነቕ ኣለና ዝሓለፈውን ግን ብጣዕሚ ዓብይ ጸገም ነይሩ ባቡርና ግን ተስራሕና ባዕሉ ዘለዎ ተጽዕኖ ከከፈትና ኢና ሓዚና ሕዚ ክረምቲ ከዓ እንታይ መስልካ ውሕጅ ፍርሐና ናይቲ ጽርግያ ጥራሕ ዘይኮነስ ናፍቲ ገዛና ኣቲቱ ሕጂውን እቲ ገዛና እውን ንኸይፈርሰና ስጋኣት ነና ማለት እዩ ክረምቲና ናእቲ ዘለና ያው ናብ ኩሉ ኸድና ነርና ናብ መዘጋጀቱን ኬድና ኢና ከንቲባ ቢሮ ሄድን ጠይቆታልና ከንቲባ ቢሮ ኬድና ጠይቅና ነርና ችግር ብደም ጠይቅና ነርና نحجزات هاليون اللي نبدأ طيقنا يعني أنا جينا بقى خاب كنا زي فرسانينا قلي يوم يومنا اتنصت منجد اسفالت قدم كرمتي انت زي تزازيمو بزنكي معلقلاق وحج كبيد حدقا كغاطمم كم زخيل زملكتهم اكلات تجنزيبم تخرتيبم بهصص نخزازم كسرحو اتم نغادو يصوعو سرعتكو منغستكو غبر خفلو خلو لنا خلوكم سرعتكو هنا غورنا نخفل ግን ተረዲ ካሎ ጭቃት ኮንከላማቲ ሓደ ሰብ ዝሓልፈና ሰይድ አና ጎደና አለ ዘረጠ ሓገን እዚ ተተሰርሕ ነቲ ከተማ ድምዓት ከተማ ዕብየት እንደገና ሓነት ሆስፒታል እንተን አዴታትና እንተን ዝሐመም ሕብረተሰብና መገልገል ስለዝኾነ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክስራሕ ናይ ኩላህና ናይ ዝዝነና ድርጅት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓዲግራት ጥያቄ እዩ ማለት እቲ መንገዲ ኣስፋልት ህንጸቱ ካብ ምጉታት ሓሊፉ ንምንታይ ጠጠው ኢሉ ኢልና ዝሓተትናዮም ኣብ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ዓዲግራት ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኣይተ ይርጋለም ሓድሽ ከም ቤት ማዘጋጃ ንኮንስትራክሽን ሱር ክሳብ ሕዚ ንዝሰርሖም ስራሕቲ ግቡእ ክፍሊት ፈጺሙ እዩ ክቋረጽ ድማ ኣይነበሮን ባህል እዮም ሱር ሙሉ አቅምና አቲና ኩሉ ወዲና ክንወጽእ ኩሉ ራይት ኦፍ ዌይ አስተካክልኩም ሃውና የምዙል ዘለው ተሕታ ትኽክል ስለዚህ ቲ ራይት ኦፍ ዌይ ከረጋገጽ ኽእል በብድብርኩ ዘለው አካል ኮንሰርን ናይ ባዕሉ ዕማም ክወስድ ክኽእል ኣሎ ከም ቤት ማዘጋጃ ክስካብ ሕጂ ሰሪሖም ወናይ ዘለው ሙሉ ከፊልና የሚና ቲ ናይ ራይት ኦፍ ዌይ ዶንጊና ኢልካ ኩሉ ተመሰረተ ልምዓት ካብ ጫፍና ጫፍ ተጠቅሟል ተይኮነስ እቲ ክሊር ዝኾነ ንዝተወደአን ስራሕቲ
እናሰርሑ ክኸደሎም ብመዳይ ቤት ጽሕፈት ምልማዕ መሬት ዋላኳ ዘይተጻፈፉ ስራሕቲ እንተሃለዉ ብዝተኻለ መጠን ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ህንጸቱ ክዛዘም ኣለዎ ኢሎም ኣይተ ይርጋለም ሓድሽ ቅድሚ ክረምቲ ምእኻሉ እዛ ናይ ኣስፋልት ስራሕቲ ክውድእ ክኽእል ኣለዎ ምስኣ ቅድሚት እታ ናይ መሬት ስራሕ ናይ ክልል ኣይኮነትን ትበሃል ዘላ ቦታ ዝተወሰነት ሜትሮ እውን ዝተዋደደ መራርሓ ዓሪፍዋ ብገምጋም እናተመርሐት ክትውዳእ ክትክእል ኣለዋ ነትህሉ ጸገም ኣመልኪቶም ብስልኪ መብርሂ ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣብ ትካል ኮንስትራክሽን ሱር ኣካያዲ ስራሕ ህንጸት መንገዲ ኣስፋልት ዓዲግራት ኢንጂነር ገብረዋህድ ተስፋይ ትካሎም ብውዕሉ መሰረት ክሰርሕ ዋላ እኳ እንተጸንሐ እቲ ምምሕዳር ወሰን ከኽብረሎም ብዘይምኽኣሉ ንግዚኡ ስራሕ ጠጠው ከም ዘበሉ ይገልጹ ከቢድ ዝበሃል ቻሌንጅ ዝጋጠመና ናይ ወሰን ምኽባር ወይ ከዓ ኣስፋልት ዝስርሐሉ ቦታታት ገዛውቲ ይኹኑ ካልኦት ዘለው ናይ መሰረተ ልምዓታት ነፃ ኮይኖም ነቲ ኮንትራክተር ወይ ድማ ንሱር ኮንስትራክሽን ነፃ ተገይሮም ክርከቡ እናተገበኦ ኣብ ከይዲ ጎን ንጎን ክንሰርሖ ኢና ብዝብል ዝተወሰነ መእተዊ ምስ ረኸብና ኢና ኣቲና ልክዕ ምስ ኣተና ዝተወሰነ ሜትራት ምስ ሰራሕና ብድሕሪኡ እቲ ናይ ወሰን ምኽባር ንብሎ ዘለና ከይተፈትሐ ነዊሕ ግዜ ጠጠው ኣቢልና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረብና እውን ዝተወሰኑ ክያኖታት ክንከይድ ሞኪርና ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮይና ግን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዘይንሰርሐሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ነቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጸገም ወሰን ምኽባር ንነበርቲ ብምስታፍ እንተፈትሕዎ ትካሎም ነቲ መንገዲ ምህናጽ ድሉ ምዃኑ ኢንጂነር ገብረዋህድ ኣብሪሆም ከም ሱር ማይ ዘዕቁር ነገር ከይህሉ ገደላት ከይህሉ ሽንጥሮታት ከይህሉ ብዝተኻእለ መጠን ክነስተኻኽሎ ኢና ሞኪርና ሕዚ እውን ዝተረፈተሃልዩ ማሽን ስለ ዘለውና ክነስተኻኽሎ ኢና ካብ ጭቃን ካብቲ ዝግብኦ ግሬድ ወይ ከዓ ሌቨል ግን ክነብፅሕ እንተኮይና ናይ ቤዝ ኮርስና ናይ ኣስፋልት ዝበሃሉ ንጻፋት እንዮ ንሳቶም ምስ ወጽሑ እዩ ምስቲ ናይቲ ገዛውቲ ልክዕ ማዕረ ዝኸውን እቲ መፍትሒ እንኮ መፍትሒ ኣብ ኣስፋልት ደረጃ ክበጽሕ ኣለዎ ተዝሓዘና ነገር ዓብዪ ኮይኑ ኣይኮነን ምምሕዳር ህዝቢ ሳቲፉ ተራባሪቡ ክፈትሖ እዩ ዝግብኦ ሕዚ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣብ ትሽዓተ ተዋርሕ ንልዕሊ 1800 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ ነዚ ዝተገለጸ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ራብዓይ ዘበን መበል 37 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ዘሳለጠሉ ነቲ ጉባኤ መሳርሕትና ንስሓ ተስፋይ ተኸታቲላቶላ ربعي زبن مبل 37 سرع قبائي بيت مخرج كفل ختمة قدماي ويانا زبط فزات مع سراح تشعان تأوارح بمكتل أم حدارتا كفل ختمة أي تمنبر النقص قريبيو نزل بسرات مقوار ما كاب أبالات بيت مخري عدل سراح أب مفتار قلقالو توهبان لعلنات حقي أب مرقات حتوتات تلعلم يوم بأبالات بيت مخري نستلعال حتوتات بزملكتهم أكلات مرسي توحبويو تتقلال نايس تحلوانا ناف هزن تزيئتنايو هزب كوننا تزي جرنايو بهزبي كحلة تزي تخايلو بمنم تأمر نايكا بينا تصتا كنراقص عين خال نافت هزبي أم قرابس تهزب ديو نافزينا أتنزل لنا زلو نحنا دينا أقربنا زينو أتوزلنا زولسي انتاينا نمهر زلنا اسكار هزي تساتف حرتسب بقول متيا تخاليتي بجنزويا تسالسيت بماتيرياليا اسكار هزي حزبنا كبابي كل تميليني شو تشتمي تسرش عتشحي حموش تمي تعرف عتشحنتي لنا يصير تسرح توتيرو تساتف حرتسبنا قدم ويانا بحرياتو بجنزم صوت تساتف حرتسبنا بجنزم ناقير لمن تاني نقال قدم ويانا عتمي تخرج سو زي حموش تمي تسرح حادي مالت لأن 5 مليون مالت قليل يكون إذا خاصني خايف تروحون وديمها أمينها بعد قطر غيرها نعل تألف توصيها مواصلات قطرها أزرنا ستا مليشيا بوليس المحدار بزقب اللاعبين لا أتوصل حيزي داسقات تريها لخامشات بجرتي ذاتي أبي تحريدو تايو زبل كم حدا حساوي العلم مسكا تأساسيرا بجرت يا أتلو فتندال كواندا تباهيلو تحبره بفلا مستعين نازي تأثر سلزغنا زين بيت مخلون مصباي يدلن نفت بيت صحفة كيركا بقولوا طف ريبورت مبارك داسي مالتي احنا اسكاب حيزه خمس عين تحاوري دايرنا قلنا ما زخم عين تكستات تهاديو نقمقمينا نرينا كم مدى وصدينا زل حصل لنا سيفتنات يخون زخون حاجز يخون بتخكل دوتن عبدمن ايش ابزلون كم محدار كم قدامي ويان قفله ختمه يتمت هذا فتح حدا سيكترات زخيج زلو او زفر تطقامنا طرح تاريخو افت ريبورت قررت له 5.7 مليون قرشي دغافي ناينا
ስራሕ ከተኣሳሰሩ ማለት እዩ ለ337 ደቂ ኣንስትዮ ታኾይኑ እዚ HIV ዘለዎን ካሊእ ፀገም ተወሳኺ ዘለዎን መሚና ዝሃብናየን ኢና ማለት እዩ ከምቲ ኣባል ዝተኸበረት ኣባል ቤት ምኽሪ ዘቕረብኩ ቅድሚያ HIV ትኩረትና ኣብ ኮነ ከምኡ ዝበላ ጥቕዓታት ዘለዎን ሕውየት ማእኸል ጌርና ጥራሕ ኢና 5.7 ሚልዮን ቅርሺ ብጭቡጥ ክመሓደራ ጌርና እኹል ድዩ ዝብል ኣይኮነን ከምዚኦም ዝመሰሉ እዮም ተም 1803 ስራሕቲ ኣሳሲርና ንለና እቲ ቤት ምኽሪ ዝተፈላለዩ ሽመታት ብምጽዳቕ ጉባኤኡ ዛዚሙ ዜና ሰዓት ሓደ በቀጥታ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዜናታትና ቀጸልትዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምውዳድ 500,000 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮ ከም ዝሳለጥ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕ ክንክን ሃብቲ ተፈጥሮ ዝትግበር ፕሮጀክት ንምዕዋት ድማ ግደ ሰብ ሞያ ሚድያ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጸሎ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ዝርዝሩ ከቕርበልናዩ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዕቦም ሓደጋታት ኣብ ምቅላልን ሚዛን ተፈጥሮ ዓለም ኣብ ምሕላውን ወሳኒ ተራ ዘለዎም ኣግራብ ብብርኪ ዓለም ይኹን ትግራይ ብዝተፈላለዩ ጽልዋታት ይበርሱ ምህላዎም ላዕለዋይ ተመራማሪ ስነ ከባብን ለውጢ ነበረ ኣየርን ዶክተር ነጋስ ሰሎሞን ይገልጹ ዝነበሩ ናይ ሓመድ ማይን ዕቃባት ተሰርሑ ስራሕቲ እውን ፈሪሶም ይማል ይከኣል እዩ ስለዚ ህዚ ያው ኣብቲ ድሕሪት ኩናት ኮይና ናይ ግድን ጽኢልና ክሪኦ ወይ ድማ ናቆዘምና ክንውዕል የብልናን ዝነበረና ሃፍቲ ተፈጥሮ ናብ ኖሮ ወይ ድማ ብዝበለጸ ደረጃ እውን ክነልምዖ ክንሰርሖ ኢና ዘለና ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ሽፋን ኣግራብ ዓለምና 31 ሚእታዊ ምዃኑ ይጠቅስ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ትሕመስ ዘላ ዓለም ሕዚ እውን ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ለውጢ ክተመዝግብ ትጽዊ ዝግበር እንትኸውን ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ኣካል ዝግበር ዓለማዊ ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 500,000 ሄክታር መሬት ሃፍቲ ተፈጥሮ ንምሕዋይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ወርልድ ቪዥን ጨንፈር ትግራይ መተሓበር ፕሮጀክት ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣይተክን ፈመዝገበ ገሊጾም ክልተ መንገዲ እኒአና ማሕወይ ከባቢና ማሕወይ መንገዲ ብተኸላን ብተፈጥሮ ዝበቆሉ ተኽልታት ላተንከባኸብካ ምዕባይን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ን10 ዓመት 500,000 ሄክታር መደብ ሒዝና ንሰርሕ ኣለና ኣብ 5 ዓመት እንደገና ለኽልተ ተመቂሉ 250,000 ሄክታር هذا already كم تلم حيزنا مس مدارك تخيلنا نسرح لنا مالتي نزين معوات مس ميدياتاتن سب مويان حبير خان مسرح زعل مسلطنا زتسالت خوينو ابتوان ملخت زحلفو مكتل حلافه بصحفت قديات كومونيكيشن دكتور قبرو كحسين ميديان هفت تفطرو زبل صحف زغربه غازيطኛ ግዛቸው ግርማይን ሚዲያታት ምሕዋይ هفت ተፈጥሮ ቀዳምነት ይበን ክሰርሑ ዝግባ ህልውናው ዘዓባ ኢሎም هفت ተፈጥሮስ መሰረት ህይወትና እዩ በተለይ ዝኒየ ወለዶ ለመጽል ለወለዶ ኔክስት ጀነሬሽን ንውሎ አመሬት ስለልኾነ አማይ ስለልኾነ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስለልኾነ ህይወትና ኣብኡ መሰረት ጌርና ተሰሪሕና እንድሕር ኮይና ሃፍቲ ተፈጥሮና ላብ ልነበሮ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ንገሊኡ ዝገድፍ ንገሊኡ ዝወስድ ጥራሕ ኣይኮነን ንኹልና ተመላልዩ ዝጠፍ እዩ ከም ጋዜጠኛታት ማለት ኣብቲ መስዋዕትነት እውን ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምስ ዝገጥም ዘሎ ከዓ ሓቢሩ ክሰርሕ ኣለዎ ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ሰብ ሞያ ሚድያ ብወገኖም ሕብረተሰብ ዝሳተፈ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክሳለጥ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ነቲ ትውልድና ከመይ ክነመሓላልፈሉ ከም ንኽእል ሕጂ ጥራሕ ይኮነ ነብቅዕ ዘሎ ምንባር ቀጻላይ እውን ናይ ምንባር ፍቸሪት ንኽህልወና ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለና ስራሕቲ ኣጠንከርና ክንሰርሕ ከም ዝግበአና ይኽእለዎ ዝኽእል ማለት ብፍላይ ቢሮ ሕርሻ ካልኦት ናይ ሕርሻ ምርምር ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት እውን ነቲ ሚድያ ብምሓዝ ድዩ እቲ ጋዜጠኛ እውን ንባዕሉ ኣስተዋፅኦ ብምውፃእ ድዩ ነዚ ተግባር እዚ ናብ ዝሓሸት ትግራይ ንምምላስ ናይ ሚድያ ግደ ብጣዕሚ ገዝፍ እዩ እሞ ያው ብዝተዋደደ መልክዑ ምስራሕ የድልየና እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ያው ንሕና ንምስራሕ ድልዋቲና እንድሕሪት ኣይንብልን حزون زيناتنا قصلتيهم كبرات تخاتلتنا صبصابات بيزنس سينا كنقرب هافت قبرو كقصليو يمسجن يرسالم سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة حبرت سبب زلوات أجمع منبرين مكلالي سرح كم زلو ريل استيت وحسف ليتوم تتكلم استفلالي كفالات حبرت سبب نبرتي كتماشرن داس لا سزتيو نسبب ملس أبادي قويتو نجوس كم سبب كاربوي
ሪል ስቴት ዋሕስ ሓበራዊ ዓቕምና ንሓበራዊ ረብሓና ብዝብል መራሕ ሓሳብ ምስ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምይይጥ ኣሳሊጡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ሪል ስቴት ዋሕስ ንሕብረተሰብ መማረፂ ዝኾኑ መንበሪ ኣባይቲ ምህናፅ ምጅማሩ ብምንኣድ ኣብ ፍትሓውነቱን ፅሬቱን ትኩረት እንተዝግበረሉ ባህቲ እዮም ናይ ገዛ ክራይ ፀገማት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘንገፍገፎ ህዝቢ እዩ ዘለና እዚ ሓሲብኩም ምስራሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘንቆ ገዛ ሲኢሉ ፎዱ ከርተት ዝብል ማሕበረሰብ ዝበፅሐሉ ሰዓት እዩ ኣብዚ ንፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ታይሆም ማሕበራዊ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ኹም እንታይ እኒአኩም መንእሰይ ናይ መንበሪ ሕፃን ዘለዎ ንኽጥቀም እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኣብዚ እውን ትኩረት ክገብርሉ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ ዘይቀረቦ ጉዳይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኮንዶሚንየም ሰብዓ ካራይ እናተባህለ ነበረ እሞ ድማ ብትሑት መነባብሮ ዘሎ ብገዛ ካራይ ሰቀጣጥ ሕብረተሰብና ብቀሊሉ በዓል ገዛ ምንባር ተለሒስኩም ዘለኹም ዕላማ ፅቡቕ እዩ ቀፅሉ ትመንእሰይ ሰሪሑ ኣብ ዓዲ ክልወጥ ዝኽእል ምዃኑ ዘርኢ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት እንተተቐሪፆም ንህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ንካሊእ እውን ክኸውን ዝኽእል ሓንጎል ከም ዘለዎ ትግራይ ዘርኢ እዚ ስራሕ ስለ ዝኾነ ስራሕኩም ብጣዕሚ ደስ ይብኒ ኣካቢ ቦርድ ሪል ስቴት ዋሕስ ኣይተተወልደ መብራህቱ ትካሎም ብዝተፈላለዩ ኣማራፅታት መንበሪ ኣባይቲ እናሃነፀ ከም ዘሎ ብምግላፅ ሕብረተሰብ ምስ ትካሎም ኮይኑ ንክሰርሕን ተረባሒ ክኸውነን ይግባእ ይብሉ ነበርቲ ከተማ ኣክስዮን ብምግዛእ ናይቲ ትካል ሰዋና ንክኾኑ ገዛ ብምግዛእ ናይ ፀገም መፍትሒ ንክኸውን ትካልና ንክመፅዎ ከምኡ ኣብቲ ንገብሮ ዘለና ልምዓት ዘለዎም ሒዞም ኣብቲ ከይዲ ህንፀት ተሳተፍቲ ዝኾኑና ናይ ኩልና ዓቕሚ ተጠቒምና ሓበራዊ ረብሓ ነውሕሰሉ ዕድል ሒዙ ዝመፀ ትካል ስለ ዝኾነ እዚ ሓበሬታ እዚ ንምልውዋጥና ኣብ ትግበርኡ ድማ ናይ ሓባር ኢልና ናይ ሓባር ውሳነታት ክንውስን ብሓባር ክነእንፍት ምስ ዓማዊልና ኣባላትና ከምኡውን ነበርቲ እቲ ከተማ ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ናይ ቤት ዕዮታት ተወከልቲ እውን ዝነበሩሉ እዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተፈሪ ሃይለ መለኮት እቲ ትካል ኣብታ ከተማ ንዘሎ ጠለብ መንበሪ ኣባይቲ ንምምላስ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ይፍፅም ከም ዘሎን ስራሕቱ ንክዕወት ከም ምምሕዳር ዘድሊ ደገፍ ከም ዝገብሩ ይገልፁ ዝተፈላለዩ ትካላት ብፍላይ ኣብዚ ናይ መንበሪ ናይ ሪል ስቴት ዋንነት ስራሕቲ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ሕቶታት የቕርቡ እዮም ዓበይቲ ትካላት እውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት የቕርቡ ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ካብዚኣቶም ሓደ ዋሕስ ሪል ስቴት እዩ ምስ ናይ መሬት ምድላው ሰፊሕ ፀገማት ስለ ዘለዎ እዚ ከተማ ምድንጓየ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሊዝ ተጫሪቶም ያው ነቲ ዓሚሎም ብዝኣተውዎ ቃል መሰረት ያው ገዛ ክረክቡ ኣብ ምስራሕ እዮም ዝርከቡ እዚ ዓብዪ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ካብ ከተማ ምሕዳር ብቐፃልነት እናደገፍናዮ ንኸይድ ምዃንና በዚ መንገዲ ማለት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሊ ፕሬዚደንት ቻይና ሺጂፒንግ ሃገራት ዓለማዊ ንግዳዊ ኩናት ንምግጣም ብሓባር ደው ክብላ ፀዊዖም ወከልቲ ልዕሊ 30 ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ዝሳተፍሉ ራብዓይ ሚኒስትራዊ ኣኼባ ፎረም ቻይና ሰላክ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ እቶም ፕሬዚደንት ሓድነት ክህሉ ዝፀውዑ ፕሬዚደንት ሺጂፒንግ ኣብ ኩናት ታሪፍ ዝዕወት ሰብ የለን ስለዚ ሃገራት ንሰላምን ምርግጋእን ዓለም ብሓባር ደው ክብላ እውን እቶም ፕሬዚደንት ፀዊዖም እቶም ፕሬዚደንት ድሕሪ ምጅማር ንግዳዊ ዝርብ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ መደረ ሓይልን ልዕልናን ምድላይ መኽሰብ ርእሰ ምግላል እዩ ክብሉ ገሊፆምዎም ዓለም ኣብ ዝተሓላለኹ ፀገማትን ኣብ ቁልጡፍ ለውጢ ዝጠልብ ዘመንን ከም ዘላ እውን እቶም ፕሬዚደንት ወሲኾም ኣመላኺቶም ከም ፀብጻብ ተስፋ ይታደሰ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃእ ዘርኢ ሰደቓ ንክትከታተሉ ክእንግደኩም ሰላም
ጸብጸባት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመሊስና ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ዜናታት ስፖርት ኢና ክንከታተል ተኸስተ ሓጎስ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ክቕፅል እዩ يغني ليرسالم سلامات عنا بلنا كمية الكرات تخططتنا زين سبورت ساعة هزنا قريبنا لنا فلما حتصير حبريتها بريمير ليج تيبيا أبا ما بل 29 سومن قطمات بريمير ليج تيبيا قطمان زكايرا قانتا تدريدوا كتمان مغلسو عندرتان بحبرا وتيت حدا حدا صوت انزازي من يا ريت برهانو قانتا مغلسو عندرتا مريح زغونه الله شتو ما بل 25 دقيقة ولا كوطيرون تنمره قانتا تدريدوا كتما بمن قد حبيب كمال بفصن كلها عم بس عن حدا دقيقة مع عرض تقبرانات شو توطيرام قانتا مغلسو عندرتا زاقد كاب زكايرتهم 4 حلوفات قطمات هبتهم كل التعاوت كل التري ما سعرتها مزقبيا صقاي كيدان مريم قن فلا ما ينت ورخي لهم كلتين قانتاتات بمعرض 3 سنة بدما بشتو تبلاليصن قانتا تدريدوا كتما ما بل 14 قانتا مغلسو عندرتا ما أبا مبلغ 15 درجة تقمتنا لهم أبا كالة صوتا فاصل كلمان إثيوبيا مدن زراخوال صوتا بعوض قانتا إثيوبيا مدن كل التنبادو تزازي ملو ب50 شوعات سنتون مريحنتهم التنخر علام بزرزرنا بنري حبريتان تنسجر محبر سوميا بشكلتنيا تتقراي ننبر بشكلتنيا دستا بيستن جنزبا وحاجز غيرهم الله يوحنس شبر توسخ له محبر سمويا بشكلتنيات تجراي أم معبال بشكلتات تجراي تسبق كابز وسخو بعل عزز الجامن تقادم ينبر دستا بيست أي حاجز جنزب عبر كتام بشكلتنيا نبر دستا دحرزقات أم حدقة كابود الدر كم زرح غاز فلت كوينو عب عودة بشكلتان نزوفيو عبر كتو عب التدالوه ناي مسجنان حاجز المدرخ كاب محبر سمويا بشكلتنيات تجراي محازوت أفكرت بشكلتان تقدستن ناي 260 شح كرشي دقف تغير اللوم نحاونا تقادم أي بشكلتان نبر دستا بستين بزقاتهم حدقا كابتي وددر كو انت تفلي اسو زبركوتو ابركوتو محبرنا تجنزيبو بزحت دستاتات نخوفريو ابلب تعذابون زسفر تقرادماي كمخانو متن نزي تقرادماي زي زلنا كبر نمغلاص ناي يقنيلنا بروغرامينا ادالينا زلنا احنا ونسك بعامنا نموكر بمبال تن ابركيتنا يندلنا ابركيتنا لنا كل مزل وجن مس دخمه مس حمامه مس موت ليخونه بهيوتنا هالو سب جيغنا خوينو نخحلف جيغنا نخفري ناي كلاتنا ابزي ادلنا نبارات اسل تودادرتن اسلطنتن كم عبي سرح غيرنا كم عبي هومورك غيرنا غزاعيو غيرنا خنوسد يعني ملختي زحلف دستا نخونتاتو كحاتو تقديسهم نابغوزون زمصو محازوت مقادمتون غبرت صبقون امسغينوم دهنينا دستا كموزوس امني امزيل طيقومنا يغنيلا اصبو صحهم يلولان نشتن وشتنا تسمعنا بيانس بزح غزي سبي ولي إنا نرنا خازقن سبا حمل اللور إنا نينا بتعم دسيلنا دسا بيستين كجمبرتلو ناتي بسكليت غير جمبيريو كوستو دادار الولخا يسمع سب المكر تبع عد مصوعي دفار حمل دستا لول دما بزحات فريو نادستا مات لنا جغنانا خوخونا نقول مرأينا ما تي نشتي عبي سلالخون بزح نجد بدستا لنا كلهم محاتي زال لهم مرأينا بتعم سوري حقسن تفتاونت قدم بشكلتا كوغول حزص عره دستا قصالنا بيان متبعن كفليو كم زيبلو ناي ودر مزان وتلابيوم نتي زمصل لولدو صبو مرأيا إلك أتحسب مناتو كالون نزي تعذيبو كال نجر زتي يقول منجد كفتريو إلك أتحسبنا مسي خمسة الخ متياقون غلال نجر سلالي هونت لدستاون له على فلي لبلد حقوس فترة اللي على بالإمنة لن بيتي تلتهاون نيشتي هون بنيشتي كن جموتي ولا تعوي تمستواسي تاستوي سخاء تخلي سوون كفولتو ممحلف قليل قداي هوني مالت دستا أبكم زي وديعو دستا أبكم زي ما تشجير خبها ليولن دستا مرأي أصل زخانة دستا صبك جبار اللوا أصوات أخ جبار اللوا كحرة سبي خون كم منجستي بركة زوال سمويا سبورت نمحاش تعودي أبيات تمرتي بتخرط كسرع كم زقباء معلوم وزمن زمن برهنة توسخ له
ሰገናት ብሩኽ በርህን ሳምራዊ ጨርቆስን አባላት ፕሮጀክት አትሌቲክስ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ እዮም ንሳቶም ብብርኪ እታ ክፍለ ከተማ ዝሳለጥ ዘሎ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሳተፉ ዘለዉ እንትኾኑ ብቕዓቶም ንምፍታሽ እንትሕግዞም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽበፅሑ ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ውድድር ምክያዱ ጥቕምና ዓቕምና ንኽንፍትሽ ይገብረና እዩ ብጣዕሚ ሓያል ዝውድድር ለተፎካካሪ ስለ ድሌካ ምስ ትፎካከር ትምክር ኢኻ ብፕሮፌሽናል أو تكورا دري علامي أتليتكس طعم لا دعم بزحيو توصلي كأول لما بقون لا تعنا يهكايو مالتي بتجراي درجة يكون بخالي هاجرات سمي كتأوع كأول ما بعويو نهاجري كتأوع يلدلي ممر هايلا برهن ممر تسفاي مورحدن ممران سبورت نيكولاس روبنسون أكاديمي دعرن كوينم سبورت مسرتو أو أبيات مرت سلا زخنم زملكو تأكل تمت هي بكسر حلو يجب يبلوم سبورت جن بنيشتن نجار بزح محور سب بأكل بأمره بمحور وركب كهان زخيلنا منقصون تقرأ تجورو لخلاله هفتماتون تقرأ تجورو خلاله سوميا دم بفلاي رهيسهم كسر خلاله استفعل على بروجكتات كحزق خلاله سبورت مجمرت أبيت تمرتي يكا قلعة مجمرين أبيت تمرتي سدد سلازي حد زراعي يدما قلعة ما زراعي دسرو حني زغون مالتي تمهر ربحو نجار حدا حقتات ندمتات نصوتك فلت يوم ارس برسوم كلها يوم نايت سبورت فقرنا حدرو كاب استفل علي نجار وون قطو يوم صباح عندنا بكعس اجري بكعس سكعت بفولي بول بكوتاس بتن كايدن لنا وددر أتليتيكس وني كايد اللي بزن ودرات زين صباح تتكأت اللي خون قلعوا نمركب عوي علامة حزنا الجمرنا يناي سبورت ودري تبيت مرت تسري حلو أم تحز جمرنا للنايزي كلاستر حاولتي خالوت كلاسترات وندحر جميرنا صبات قلعوا كركوي يوم الأمنة لنا كيلا ودرن فستيفال كيد سراح سبورت كفل ختمه حاولتي ممر عالم كيروس سنك حصرت بجد كنت تزدله كم زي يسرحوا بمغلاز نغصالي مثل سبهافتن فوتوتو سبورتن بمتحبار تحصرت بجد كقرفو كم يسرحوا يحبر اب اتليتكس بروجكت لنا فلوت بروجكت اب غرخو شكم بزحات غانتات لوانا تحقيقا طيات سبورتنيات ممراصون يركا كوين جن استي ناي منكس زلو حصرت بجت مسرت تغيرو كند تزدله بتنايتي بز حزبي مود ما كتما خمخانو ب10 8 عينت سبورت بكل عين سبورت ما اخل مسلطن خفيتكا كند تزدلك سرح لي كالن تزلو عقمنا زفقدو نتنقصاصنا إن نركب كوين جن مسيقبا نبهالي تزراريبنا سبونسر بمحتاج بس منقستوا اكلات بمردا نغص على زحشه سرح كنسرحنا زبل حساب لنا ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ ጉንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ዝፈለሙ ኮይኑ መጻኢ ቀዳም መፈጸምታ ክረክብ እዩ ዜና ስፖርት ሰዓተ ብዛዚምና ንምክታልኩም ነመስግን ናብ ኢየሩሳሌም ክመልሰኩም የመስግን ተኸስክታ ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሰላም